Kabalo pa mo nga ang self-worth or value isa ka aspeto nga dapat kita mismo sa atong sarili ma-determine nato, no? Dili kay mag-agad ta sa ubang tao. Because once we identify our worth or atong value, kabalo ta og asa ta mulugar, no? Kabalo ta og asa tang pwesto, kabalo ta kung saan to pagdeal sa mga butang-butang. Because kung makita na to if other treat you nga murag okay value or wala kay worth, ikaw mismo sa mo sarili kabalo ka unsaon nimo pagdeal. Kaya na for example, kabalo ka nga wala kay worth sa iya unya ginahabol-habol pag yun nimo, ginapagpilitan pag yun nimo imong sarili. In that sense, murag ikaw na mismo ang nagadegrade sa imong value. Or although it's a case to case basis, but generally if kabalo ka sa imong worth, kabalo ka sa imong value, you know what to do and you know where to put yourself at the right place. Now you know.